Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertemuan yang selalu menjadi anugerah pengampunan dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat. Amin. Pagi hari ini kita kedatangan tetamu yang mulia. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar. Beliau dari Kota Tarim, Hadramaut, dan beliau pengajar tetap di Rubat Tarim. Rubat Tarim itu dayah di Tarim, pertama dayah yang ada di Tarim. Dibangun tahun 1303 Hijriah sampai sempurna bangunan 1305 Hijriah baru ditetapkan menjadi tempat dayah. Pengajar utama di sana adalah Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri, ayahanda daripada Habib Hasan bin Abdullah dan Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri, yang mana mereka berdua adalah guru langsung dari Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar. Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar dididik langsung oleh Habib Hasan dan Habib Salim Asy-Syafiri. Juga beliau mengajar di Rubat tersebut, yang mana Rubat Tarim itu di zaman atau di era Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri telah mengeluarkan alumni dari sana 13.000 alim. 13.000 alim, 13.000 ulama, di antaranya para mufti dan para qadhi dan para dai. Ya, dan menyebar 13.000 itu, ada yang ke Afrika, yaitu Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, ada yang ke Indonesia, banyak ke Indonesia. Satunya yang ke Sulawesi adalah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang telah membangun cabang pondok, cabang pondok pesantren sampai 1000 Al-Khairat. Ya, namanya 1000 cabang Al-Khairat, 1000 cabang daya. Beliau murid langsung Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri, dan banyak sekali murid-muridnya. Bahkan dikatakan Al-Habib Alwi bin Muhammad, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, beliau menyatakan tidak ada satu desa atau satu kota di bumi Indonesia ini dimanapun pelosok kecuali orang yang belajar dengan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri, atau orang yang belajar dengan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri. Alhamdulillah. Pagi hari ini Allah anugerahkan kita, Allah hadiahkan kita semua untuk bertatap muka dengan Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar, karena beliau salah satu guru tetap, guru senior, dan banyak sekali murid-murid beliau yang saat ini sudah tersebar kemana-mana, seperti ke Afrika, Indonesia, dan Asia Tenggara lainnya. Alhamdulillah. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan mendengar ilmu-ilmu beliau, berlian dan permata ilmu dari beliau, nasihat-nasihat dari beliau, dan amalan-amalan, anjuran amalan dari beliau. 3 hal tersebut, ilmu, nasihat, dan anjuran amalan, agar kita ingat, kita amalkan, kita ingat, kita amalkan, kita ingat, dan kita amal. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Takbir. Allahu Akbar. Insya Allah apa yang kita dengar dan apa yang kita tahu bermanfaat
diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-bukrah al-mubarakah. Nas'alu subhanahu wa ta'ala kama jama'ana wa iyyakum fi hadha al-makan al-mubarak an yajma'ana bi awliyaihi wa ahbabihi fi dunya وفي يوم القيامة بجوار سيد الأولياء وسيد الأحباب محمد رسول رب الأرباب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Guru kita Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar membuka nasihat, tausiah dan mau'izahnya dengan kalimat hamdalah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh barakah ini. Dan beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saat ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh barakah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali bersama para aulianya, bersama orang-orang yang dicintainya di samping baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا سخر أناس لعبد محبوب لديه لا شك أنهم سعداء. ما وفقك لمحبة عبد محبوب إلا وهو أراد أن يصطفيك لمحبته، لأن محب المحبوب محب عند من يحبه. Maka tidak diragukan lagi tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hambanya mencintai hambanya yang lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagai salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya tersebut juga dicintainya. الله سبحانه وتعالى جعل أحبابه في هذه الأرض أمان لأهل الأرض، جعل أحبابه يدخل العاصي تحت شفاعتهم. إذا أراد بعباده عذابا نظر لأحبابه واستشفع فيهم فرفع العذاب عن عباده جبرا لخاطر أحبابه. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba yang dicintainya itu sebagai penyelamat, pemberi ketenangan untuk para penghuni muka bumi ini. Dan Allah menjadikan mereka hamba-hambanya yang dicintainya juga sebagai pemberi syafaat atas mereka orang-orang yang selalu hidupnya dalam kemaksiatan, yang dengan wasilahnya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah nanti tatkala ingin memberikan azab pada orang-orang yang bermaksiat, Allah melihat pada wajah hamba-hamba yang dicinta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadi memberikan ampunan kepada para ahli maksiat dengan wasilah syafaat hamba-hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. جعلهم الله في هذه الدنيا في حياتهم
وبعد انتقالهم للرفيق الأعلى ترفع بهم البليات وتستنزل بهم الرحمات. من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني، كل مطلوبه تيسر، مصدق بكراماتهم، مصدق بمناقبهم، مصدق بسيرهم، أعطاه الله سبحانه وتعالى ما قصد وما طلب ببركة من؟ ببركة أحبابه الذين أطاعوه واستقاموا على طاعته ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau-beliau para kekasihnya maupun di masa hidupnya ataupun setelah beliau berpindah ke alam barzakh ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Maha Tinggi, menjadikan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita, menjadikan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan beliau mengangkat aneka ragam malapetaka yang terjadi di antara kita. Maka siapa orang yang berziarah ke makam orang-orang saleh, orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan, dengan keimanan yang kuat, insya Allah segala apa yang dimintakan oleh dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kemuliaan mereka para aulia Allah, karena istiqamahnya beliau-beliau, takwanya beliau-beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahannya kembali kepada kita semua. يقول الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في زيارة الأولياء والصالحين، زيارة قبورهم، نجح لما تعسر من الأمور، أي كلما تعسر أمر لم يجد له علاج أهل الطب، لم تتمكن حل هذه المشكلة، فزر أولياء الله بقبورهم فإنهم أحياء تقضى بزيارتهم الحوائج، ولا زالت إلى اليوم والليلة من زارهم بصدق نية انقضت حاجته بإذن الله، لأن محبهم إنما أحب الله، معظمهم إنما عظم الله، إنما زرناهم لأنهم أحباب الله. إذا حقيقة الأمر كله لله. Al-Imam Qutb al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan dalam suatu petuahnya bahwa kita berziarah ke makam orang-orang saleh itu salah satu wasilah cara kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang kita hadapi dengan sulit. Jalan keluar dari jadi jalan keluar dari segala kesulitan kita dengan berziarah. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, makamnya keyakinan dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan segala yang kita minta yang mungkin sulit sebelumnya kita dapat, berkatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penyakitkah kita bisa disembuhkan oleh Allah ataupun hajat apapun, insyaallah berkat daripada ziarah ke makam beliau kita minta kepada Allah, kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. لماذا حازوا هذه المحبة من الله سبحانه وتعالى باتباعهم لحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو شرط المحبة، فمن لا يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أين تأتيه المحبة؟ إذا اتبعتموني يحببكم الله
ويزيدكم من فضله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا من فضل الله. لماذا؟ باتباع حبيب الله. فمن ادعى سرا أو ولاية وهو مخالف لشرع الله، مخالف لسنة حبيب الله، فهو ليس من أهل الله، بل هو على درب إبليس الخسيس. Sebelumnya tadi juga beliau mengatakan cinta kepada mereka orang-orang saleh itu adalah bagian daripada juga cinta kita kepada Allah. Memuliakan para kekasih Allah juga berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, bagaimana beliau orang-orang saleh, para kekasih Allah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain tidak bukan, mereka mendapatkan itu semua karena taatnya, patuhnya, ittiba'nya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian cintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Beliau para orang-orang saleh selalu ittiba', patuh dan ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tatkala sudah seorang hamba mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutan dalam firman Allah tersebut, yuhibbukumullah, maka niscaya kalian akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang memiliki sir, sebagai seorang wali atau orang saleh, tapi dia punya hidup, punya perilaku tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang pendusta. أولئك العباد الذين شرح الله صدرهم بالنور وقذف في قلوبهم النور باتباعهم للنور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قذف في قلوبهم فهما لكلام الله، قذف في قلوبهم فهما لكلام حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا صاروا ورثة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم باتباعهم لسنته في الأقوال والأفعال، ولم يأتوا بشيء يخالف شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من جاءنا بحكم أو بعادة أو بفهم في القرآن مخالف لشرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فذاك نرفضه، وإن كان له سند فسنده إلى إبليس وليس له سند للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Mereka para ulia, para kasih Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamba-hamba Allah yang hatinya dituangkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya penuh dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi hatinya dengan ilmu-ilmu yang sehingga mereka bisa lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taruh di hati mereka cahaya untuk memahami kitab-kitab Allah, kitab suci Al-Quran. Allah berikan cahaya dalam hati mereka untuk mereka bisa memahami, memaknai dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka orang-orang saleh tidak menafsirkan Al-Quran atau hadis dengan paham yang salah, dengan paham yang sesat. Mereka adalah hakikat betul-betul orang-orang yang mewarisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ucapan atau perbuatannya atau dakwahnya. Tidaklah apa yang beliau sampaikan dari paham beliau tentang Al-Quran atau hadis
melainkan memang itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun dia, jika ada melakukan penafsiran dalam Al-Quran atau hadis yang justru berbeda atau bertentangan dengan hakikat syariat, hukum yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun terlihat menafsirkan Al-Quran tapi berbeda dengan maksud Al-Quran, ketahuilah orang semacam itu adalah orang yang berilmu yang sangat yang iblis. هناك كتب صنفها العلماء العارفون بالله من أهل التحقيق، لكنها كتب لها مفاهيم راقية منع السلف الصالح من قراءتها، لأنك إن قرأتها فهمتها على غير فهم. وقد يقول القائل أنا أقرأها ما أفهمه وما لا أفهمه أتركه. نقول له نعم، إنما نخاف عليك من الذي تفهمه أن تفهمه على غير فهم، أما الذي لا تفهمه ما يضرك أصلا. Di situ memang ada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama besar, orang-orang saleh, namun dengan tingkatan kajian bahasa yang sangat tinggi, yang mana para salafun salihin sendiri melarang kita untuk mempelajari kitab itu, karena dikhawatirkan dengan tingginya pembahasan ilmu atau mungkin tata bahasa yang ada di dalam kitab itu, kita bisa salah dalam memahaminya. Maka para salaf kita melarang kita untuk membaca kitab-kitab tersebut. Mungkin ada yang berkata, kita akan membaca kitab itu yang paham kita ambil, yang tidak paham kita akan tinggalkan. Kata beliau, ya mungkin kau mengatakan seperti itu, namun beliau khawatir, para salaf kita khawatir, takutnya yang kau pahami justru itu juga merupakan kesalahan. Paham yang salah tidak sesuai dengan hakikatnya. Maka para salaf kita melarang kita untuk mempelajari kitab-kitab tersebut. ليس كل كتاب يصلح لكل أحد، وليس كل ورد يصلح لكل أحد، بل هناك أوراد إذا قرأتها وأنت لست أهلا لها جلبت لك الابتلاء، وهناك كتب إذا قرأتها تغيرت عقيدتك لا لخلل في الورد ولا لخلل في الكتاب، إنما لخلل فيك أنت ولنفسك أنت، فلهذا لم تستفد لأنك لم تستشف عندما تقرأ، بخلاف أوراد وكتب ساداتنا آل بعلوي فإنها تصلح للمبتدئ والمتوسط والمنتهي، بكل أحد يقرأها لا يضره بل يستفيد في ظاهره وفي باطنه. Bukan setiap kitab itu baik dipelajari oleh setiap kalangan atau setiap orang. Begitu juga tidaklah setiap wirid, zikir-zikir itu boleh bisa dibaca oleh setiap golongan atau setiap orang. Bisa jadi kitab itu memang khusus untuk kalangan orang golongan tertentu, begitu juga wirid-wirid. Maka tak kalah kita salah dalam membacanya ataupun wirid yang seharusnya membawa manfaat baik buat kita, namun kita bukan di kelasnya, justru yang harusnya mendapatkan manfaat kebaikan, tapi malah justru jadi kita celaka. Maka janganlah kita sembarang dalam belajar atau dalam membaca wirid. Berbeda dengan kitab-kitab yang dikarang Sadah Ba'alawi, yang para habaib dari dulu, ataupun wirid-wiridnya. Kitabnya, wiridnya itu baik untuk setiap kalangan, untuk setiap golongan, dosisnya umum buat siapa aja. Kita baca, kita pelajari, insya Allah membawa barakah dan manfaat dan jauh dari mudaratnya. هذه طريقة ساداتنا على بعلوي، العلم بأن يتحقق بالعلم
بأن يصحح عبادته مع الله ومعاملته مع الله ومعاملته مع عباد الله، فلا يدخل في معاملات فاسدة لا يدخل فيها إلا بعد أن يعرف حكم شرع الله في تلك المعاملة حتى يسلم له دينه، لأن تعاطي المعاملات الفاسدة حرام. فلهذا يقول سيدنا عمر: من لم يتفقه في ديننا فلا يبع في سوقنا. Dan tariqah daripada Sadah Ba'alawi al-Habaib, yang pertama itu adalah ilmu. Kiranya dia memiliki pengetahuan ilmu yang cukup tentang Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tata cara ibadah yang baik. Itu tariqah Ba'alawi. Juga bagaimana muamalah kepada manusia, bagaimana kita bisa meninggalkan muamalah-muamalah yang salah, yang fasid kalau kita tidak tahu ilmunya. Maka dalam tariqah Ba'alawi, ya, kita nggak akan berbuat beramal pada suatu perkara kecuali kita sudah mengetahui apakah itu boleh atau tidak. Sekarang kita tahu itu tidak boleh, muamalah yang fasid pasti kita akan tinggalkan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, siapa orang yang tidak punya faham dalam agama, maka dia dilarang untuk melakukan transaksi di pasar kita ini. وحدثوا الناس بأفضل ما عندهم من العلوم ولم يحدثوهم إلا على مستواهم، فالذي يحدث الناس فوق عقولهم وفوق مستوياتهم فذاك إنما هو طالب فتنة لا طالب علم. Dan mereka membicarakan, para ulama, para ustaz menyampaikan di hadapan umat, di hadapan jamaah tentang ilmu. Hendaknya siapapun yang membicarakan, menyampaikan ilmu untuk tidak melebihi batas kapasitas jamaahnya, ya, sesuai paham jamaahnya, jangan terlalu tinggi. Karena kalau kita berbicara ilmu di luar batas kemampuan yang hadir, di luar kapasitas jamaah yang hadir, bukan kita telah memberikan ilmu kepada mereka, tapi justru kita telah membukakan pintu fitnah kepada mereka. يقول الإمام الحداد: إذا خرج كلام المتكلم عن الترغيب في طاعة الله وعن الترهيب بمعصية الله وعن التذكير بنعم الله والتفكر بآلاء الله فإنه طالب فتنة لا طالب علم. إذا خرج كلام المتكلم مع العامة عن هذه الأمور يكون طالب فتنة. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, apabila seorang bicara, dia bicara di hadapan umat tentang targhib, ya, dorongan untuk berbuat taat kepada Allah, dan peringatan atas orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, atau mengajak orang mengingat atas nikmat-nikmat Allah dan tafakkur, ya, atas ciptaan-ciptaan Allah, maka orang semacam ini jika bicara di hadapan orang awam itu justru akan membuat orang awam bingung. فلهذا من رحمة السلف الصالح منعوا مريديهم وأولادهم من مطالعة كثير من كتب أهل العلم، أهل التحقيق، أهل الولاية، لأنها
تضر بالمبتدئ وتنفع المبتدئ. Karena itu banyak dari para salafun saleh melarang ya, para murid-muridnya yang masih di dasar untuk mutolaah, mempelajari banyak kitab-kitab besar yang hebat, karena dikhawatirkan salah dalam menyikapi dan memahaminya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madahahu al-madihun wa athna alaihi al-muthnun wa madahu bihaqqihi wa la biwasfihi sallallahu alaihi wasallam. Qul ma syi'ta fihi fa innahu ahlun li dhalika al-madh. Qul ma syi'ta fihi fa innahu ahlun li dhalika al-wasf. Falau kanat الأشجار أقلاما والبحار مدادا وأهل الدنيا كتبا في وصف هذا الجناب العظيم محمد الرؤوف الرحيم لعجز الكتب وتكسرت الأقلام وفني المداد. لكن دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم. هذا خطأ أحمر لا تتجاوزه. تقول هذا ابن الله، هذا أبو الله، هذا أخو الله، هذا هو الله، قد تجاوزت الحد في ذلك. Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memujinya, pujilah puji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya pujian. Kita menyebutkan kemuliaan sifat-sifat beliau, tunjukkan sifati beliau dengan aneka ragam sifat-sifat mulia. Sehebat apapun, setinggi apapun, kita puji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang beliau orang yang satu-satunya berhak memiliki itu semua. Jikalau kita jadikan air laut itu sebagai tinta untuk menulis pujian pada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya itu masih pun belum cukup. Tapi ingat, setinggi apapun kita memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap dalam batasan makhluk. Kita harus meninggalkan, menjauhi apa yang telah dilakukan oleh mereka, kaum Nasrani yang memuji Nabi mereka sampai mereka mengatakan dia adalah anak Tuhan, dia adalah bapaknya Tuhan, atau pujian-pujian yang lebih seperti itu. العبد المحبوب عند علام الغيوب هو نبينا محمد هو أفضل المحبوبين عند رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندما كان في ليلة المعراج ماذا قال له مولاه سبحانه وتعالى؟ بماذا أحب، بماذا تحب أن أناديك يا عبدي؟ فقال بصفة العبودية، فقال بصفة العبودية، لأن العبودية المحضة هي أعظم كمال لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. العبودية المحضة لمن؟ لله. لا عبودية المال، لا عبودية محبة الجاه، لا عبودية محبة الرئاسة، لا عبودية محبة الشهرة، لا، عبودية صرفة محضة لله. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، لأنها أعلى درجات الكمال لحبيبه ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Habibul Mahbub, sosok manusia makhluk yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan panggilan apa kau kupanggil yang kau inginkan? Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengharapkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan yang terbaik, yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan Nabi ingin dipanggilnya dengan sifat ubudiyah, sifat hambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sifat ubudiyah, sifat atau status hamba itu adalah status terbaik, status yang paling dicinta, yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi penghambaan seperti apa yang dicinta oleh Allah? Penghambaan seorang makhluk yang ikhlas, yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hambanya harta, bukan hambanya jabatan, atau hamba dunia yang lainnya. Ubudiyah, hamba, sifat hamba yang dicinta oleh Allah, yaitu kehambaan yang mahdoh, yang murni, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an, dalam menceritakan kisah Isra, Allah menyebut Nabi kita dengan kalimat bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah, zat yang mengisrakan hambanya, bukan nabinya, bukan rasulnya, tapi hambanya. أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نزين أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا بل وخواطرنا بميزان شرعه صلى الله عليه وسلم، ونزن كل فهم نفهمه في كلام الله وفي كلام حبيب محمد صلى الله عليه وسلم بشرع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونزن كل عادة في هذه البلاد أو في غيرها من البلاد قد تركها عما قال بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن خالفت شرع النبي نرميها بعرض الحائط، وإن وافقته فلا بأس، فذلك فهم موافق لشرع الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu kita menimbang, melihat, meneliti, introspeksi atas segala ucapan kita, perbuatan kita dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sesuai atau tidak, sejalan atau tidak, apapun selalu kita teliti, kita sandingkan dengan apa yang ada dalam ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk apa yang kita sampaikan dari penafsiran Quran kita, hadis kita, dakwah kita, apakah betul sesuai atau tidak dengan yang dimaksud dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau umpamanya ada adat kebiasaan di kampung kita, di wilayah kita yang suka kita lakukan, kita lihat juga bertentangan tidak dengan ajaran Al-Quran, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu harus selalu kita lakukan. Jangan sampai kita terbiasa dalam satu hal atau memanfaatkan sesuatu yang justru akhirnya bertentangan dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الله سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه بامتثال أوامره واجتناب ما هي الفرائض؟ هي اجتناب المحرمات وفعل الواجبات. أفضل عبادة عند الله سبحانه وتعالى. أما من لم يمتثل الأوامر ولم يجتنب النواهي ثم رأى رؤيا في المنام وظن نفسه أنه من أولياء الله فذاك الشيطان يلعب به وليس هو من أولياء الله، لأن الله ما اصطفى وليا عاصيا ولو اصطفاه لهداه ووفقه للتوبة فغفر له الذنوب الماضيات وحفظه في الأيام الباقيات. Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi mengatakan tidaklah seorang hamba berbuat ibadah mendekatkan diri kepadaku lebih baik dari amal yang telah aku wajibkan kepada mereka. Ibadah yang paling afdal dilakukan oleh seorang hamba adalah melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperjelas apa amal yang diwajibkan oleh Allah, yaitu dengan kita menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba tidak pernah melaksanakan apa yang diperintah Allah dan dia selalu terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian umpama dia bermimpi seakan dia adalah seorang awali,
Seakan dia seorang wali, seorang yang hebat, seorang yang saleh, kemudian mengaku merasa dirinya sebagai wali. Tahuilah dia wali, tapi walinya setan. Ya, dia adalah walinya Setan. iblis. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan walinya dari para ahli maksiat, dari orang-orang yang tidak benar. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti Allah terlebih dahulu akan memberikan dia hidayah, dia bertaubat, dia bersikap baik, kemudian diangkat Allah sebagai walinya. Bukan dalam keadaan maksiat tiba-tiba dia menjadi wali Allah. Allah إذا أراد أوبة عبد إليه إذا ما عاد إليه بتوبة نصوحة وقع في مصيبة، وقع في بلية، أو وقع في مرض، حتى يكون ذلك سبب في رجوعه إليه وتوبته. أهل البلد بغوا واغتروا بكون بلادهم بلاد العلماء وبلاد الأولياء، وقصروا بشرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أراد الله بهم خير، أرسل إليهم رسول اسمه الزلزال، اسمه تسونامي، أرسل إليهم رسول سماه بالفيروس، أرادهم الرجوع إليه فيزداد المؤمن إيمانا ويرجع العاصي ويتوب ويرجع إلى مولاه سبحانه وتعالى. وهذه هي العظة من هذه البلايا من الزلازل والتسونامي والفيروسات. هذا العبد المؤمن العاقل الذي يفهم رسالات الحق ورسالات حبيب الحق محمد صلى الله alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki hambanya kembali kepadanya, jika menginginkan hambanya semakin dekat kepadanya, terkadang Allah justru memberikan musibah kepada hamba itu dengan dikasih penyakit, dikasih permasalahan atau ujian apapun, sampai dia akhirnya betul-betul menyadari dia itu diminta untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang dihadapi tidak ada jalan keluar kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk satu kota, satu negeri, mereka terkadang lalai dengan apa yang disebutkan untuk wilayah atau negeri mereka dengan sebutan yang baik, dengan status yang baik, namun mereka lalai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kampungnya, wilayahnya diberi julukan mulia, tapi penduduknya meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin mengingatkan mereka, ingin agar mereka semakin sadar, semakin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim kepada mereka rasul yang namanya gempa bumi, yang namanya bencana-bencana alam, tsunami, biar orang yang lalai terkadang menjadi sadar dan mengambil ibrah, pelajaran besar, dan kembali mereka akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dengan diturunkannya virus, penyakit. Allah kasih itu jika kita betul-betul orang yang memiliki akal paham yang baik, pasti kita ambil hikmah besarnya adalah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. والعبد الذي يحصل فضل الله سبحانه وتعالى ذاك عبد جاهل، لأن فضل الله لا يحصى. عم أهل الأرض كلهم وأهل السماء كلهم بل جميع الكون في فضل الله سبحانه وتعالى. الذي يقول لا الأولياء إلا من هذه البلد فيطلع، هذا جاهل. بل أولياء الله في الكون كلهم موجودين. فيقول لا أهل السنة والجماعة إلا في هذه البلد، في غيرها ما فيها سنة. أهل السنة والجماعة في بلاد الإسلام في كل مكان. من هم أهل السنة والجماعة؟ الذين عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة، الذين انطوت قلوبهم على محبة الله وتعظيمه بما هو أهله،
ومحبة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه بما هو أهله ومحبة أهل بيته وأصحابه وأكثر من الصلاة على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهذه علامتنا لهم في هذا الزمان. Kalau ada yang berani atau merasa atau bisa menyatakan menakal anugerah Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan atau merasa bisa menghitung anugerah Allah Subhanahu wa taala, membatasi, itu menandakan bahwa dia adalah orang jahil, orang bodoh. Karena anugerah Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Allah memberikan anugerah kepada hamba di mana-mana. Maka kalau ada orang bilang wali itu adanya di kampung kita aja, ahli sunnah wal jamaah adanya cuma di sini aja, itu terlihat orang bodoh karena seakan anugerah Allah hanya ada di situ, menafikan yang lain. Padahal anugerah Allah tersebar di mana-mana. Aulia Allah, ahlu sunnah wal jamaah, di mana-mana anugerah Allah. Ahlu sunnah wal jamaah siapa mereka? Ya orang yang akidahnya dalam ahlu sunnah wal jamaah, yang selalu dengan keimanan, keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, yang selalu juga iman, yakin, percaya, cinta, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada keluarganya, cinta kepada sahabatnya, dan selalu tekun menekuni jejak-jejaknya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana-mana anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebar, artinya jangan merasa kita paling benar sendiri. الذي لا يقر بأي مودة وأي محبة لأهل بيت النبي وأصحاب النبي كيف يقال أنه من أهل السنة والجماعة؟ لا يقال إلا أنه من أهل البدعة والضلالة، أو شخص يقول كان في الزمان الماضي أهل البيت واليوم لا يوجد أهل البيت، فذاك عبد فسد والعياذ بالله، لأنه اتهم أحباب الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك آذى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يؤذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملعون بنص القرآن. Maka kalau ada orang yang tidak memiliki kecintaan, dengan kata lain dia memiliki kebencian kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat-sahabat Nabi, ya bukanlah itu kelompok daripada Ahlussunnah wal Jamaah, tapi itulah mereka para ahli-ahli bid'ah, kelompok golongan-golongan yang sesat. Bahkan orang kalau sampai ada mereka tidak menanamkan cinta kepada zuriat keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Mereka masuk dalam kelompok golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nas Al-Qur'an. بشاهد قوله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وأي تقطيع وأي إفساد أعظم من إفساد أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل إذا أخطأ أحد من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تقيمه وتعدله إلى الصراط المستقيم، فإننا مأمورون ببغض المعصية والخطيئة، لكن لسنا مأمورون ببغض الغاصي والمخطئ، بل نرحمه وننصحه حتى يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح الله أمره. Tadi juga beliau mengatakan bagi orang yang terkadang mengatakan cinta kepada ahli bait itu dulu, kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Hati-hati, ini pernyataan jahil, pernyataan bodoh. Ya, mereka yang tidak ada cinta buhut dengan ahli bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena dalam ayat tadi yang dibacakan oleh beliau, memutus silaturahmi itu salah satu penyebab Allah melaknat mereka. Gimana kalau kita memutus silaturahmi kepada keluarga Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. ثم العبد إذا أراد أن يطلب المحبة من الله بماذا يطلبها؟ قال ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه المرحلة الثانية من طريق ساداتنا على بعلوي. علم مقرون بالعمل، فإنه لا يسمى من أهل العلم إلا إذا قرنه بالعمل. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ترددوا إلى الله بالأوراد الكثيرة من الصلوات والصيام والأذكار وتلاوة القرآن والصلاة على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، واستقاموا على ذلك حتى وقر في وجه النور، ليس كالشمس ولا كالبدر بل نور أتى ذكره في سورة النور فاستقري الله نور السماوات والأرض، أي منورها بنور حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian kalau hamba Allah Subhanahu wa taala, dia sudah baik dalam beribadah, menjalankan apa yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus melakukan ibadah-ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Beliau menyatakan, kata beliau, ini adalah bagian yang kedua dari thariqah Ba'alawi setelah ilmu, yaitu amal. Ya, karena nggak dikata kita sebagai orang yang berilmu tanpa kita sertai dengan amal. Ilmu dan amal itu harus dilakukan keduanya. الأمر الرابع الذي هو أساس في طريق ساداتنا البعلوي هو تطهير القلوب وتنظيفها. الأمر الرابع، الأمر الأول العلم، الأمر الثاني العمل، الأمر الثالث هو الإكثار من الأوراد مع الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى من أوراده بكثرة الصلاة غير المفروضة، كثرة الصيام غير المفروض، بكثرة تلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن. الأمر الرابع هو نظافة القلوب، تطهيرها من الكبر والعجب والحقد والحسد والغش والظلم، من كل الصفات هذه الذميمة، وإبدالها بصفات حميدة. فإن الله لا يضع نوره في قلب عبد إلا إذا طهره وصفاه. ما في ولي حاسد أبدا، ابحث من أول التاريخ إلى اليوم، ما في ولي حاسد أبدا. ليه؟ لأن الحسود لم يبلغ درجة الإيمان الحاسد، فكيف يكون من أولياء الله؟ والولاية معرفة بالله سبحانه وتعالى لا يعطاها من لم يبلغ درجة الإيمان. Jadi sebelumnya, kalau seorang hamba dia sudah baik dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya Allah betul mencintai dia, maka dia akan terus merasakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah. Dia meningkatkan zikirnya, bacaan Qur'annya, salawatnya dan seterusnya, sampai Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan cahaya di hatinya. Bukan seterang cahaya matahari, bukan seterang cahaya bulan, tapi cahaya seperti apa yang disebutkan dalam surat An-Nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala, seperti apa cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat dari yang ketiga dari Ba'alawi yaitu ikhlas, memperpanjang ibadah dengan penuh keikhlasan. Yang keempatnya membersihkan hati dari segala penyakit hati, dari kebencian, dari iri hati, dari sifat bakhil, ya, sud dan lain sebagainya, riya dan lain sebagainya. Nah, ada seorang wali dari wali Allah memiliki sifat hasud. Nggak ada yang wali tapi dia hasud, iri dengki kepada orang lain. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nggak mungkin ada di hati seorang mukmin itu hasud.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan walinya hasidan dari orang yang memiliki sifat hasud. لزم هذه الطريقة الحبيب أبو بكر صاحب آجل وألزم نفسه بهذه الطريقة وألزم نفسه بما في بداية الهداية للإمام الغزالي وكان في المدينة المنورة لم يخرج من المدينة المنورة حتى اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقظه وأمره للإتيان بهذه البلاد ليحصل له النفع الخاص والباد وقد وفقه الله سبحانه وتعالى وذلك إنما هو بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأهل هذه البلد إذا كانوا يريدون مرجعية فأين مرجعية أحب وأحسن من إنسان اتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء إلى هذه البلد بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم تستمع كلام في جوجل مخالف لسيرة أولئك وكلامهم فذاك إنما هو على لسان إبليس فارجع لمرجعيتك ترشد وتهدى إن شاء الله سبحانه وتعالى. Menekuni thariqah ini Al-Habib Abu Bakar ada di Aceh, ada di sekitar kita. Beliau menekuni thariqah ini dan juga menekuni apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali. Beliau di Madinah menekuni dan mengamalkan apa yang ada dalam Bidayatul Hidayah sampai pada akhirnya beliau jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, dalam keadaan jaga, yang sampai baginda Rasul memerintahkan beliau untuk sampai ke negeri kita ini, sampai ke Aceh ini atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbagi ilmunya untuk penduduk sini. Beliau adalah marja kita, ya, tempat kita untuk mengambil ilmu beliau dan ya pastinya murid-murid yang bersumber dari beliau. Jangan sekarang kita tinggalkan ulama-ulama kita yang jelas, yang nyata, namun kita justru malah menggunakan Google atau yang lain yang sanadnya tidak jelas, yang malah akhirnya kita malah menjadi sesat karena sumbernya berasal dari iblis sebenarnya. أفهم هذا الكلام واترك المنام واعلم أن هذا الكلام لو طلع الحبيب بكر من قبره لأرشدنا إليه ولعلمنا إياه ولنطق بلسان بهذا الكلام. الله الله. Maka pahamilah kalam ini, ya. Habib Abdul Habib أعيد مرة ثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله. آمين. السلف الصالح. آمين. منهجهم السوي. آمين. حتى نتبع الهدي النبوي ونبعث في زمرتهم في عافية وسلام. Maka pahamilah kalam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengikuti semua manhaj ini dan menekuni dengan baik, afiat selamat. Amin. آمين يا الله. نسأل الله أن يوفقنا ما يوفقنا عما يرضى. اللهم يأمن وفقنا الخير والخير وأعانهم على يوفقنا الخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا غضاضا نعمتك. اللهم اصنع عبادنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الأمة والأمة، اللهم اشف الأمة والقربى، اللهم فرجك القريب، اللهم شكرك الجميل، اللهم عوائدك الحسنة حسن الجميل يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم 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 على الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. حياة طيبة وجبنا عما يرضينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا وتولى نبينا
رجاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في مساجدنا واجعل مستقر علوما نافعة في مساجدنا في بيوتنا معاهد صلياتنا واجعل أرباب العلوم النافعة ولادنا وبناتنا أحفادنا وصالحنا يا رب العالمين. والاجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. آمين. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا يا رب العالمين. اللهم لا صرفنا من هذا الأجل مغفرة ذنوبنا وسق الله لحاجاتنا وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا ووفقنا لكل ما يرضيك عنا واحفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. آمين. البليات والبليات والتسونامي والزلازل والفيروسات البليات الظاهرة والباطنة واجعلنا وإياهم من حسن الحصين من جميع الأذيات والكنز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه نبيك محمد سيد السادات من أبر الأبناء والآباء والأمهات عن كل خلق ذميم وحلينا بكل خلق حميد كريم يا رب بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم يا حي يا قيوم. وقرب منا الأخيار وابعد عنا الأشرار في جميع المضار وجنة في الأيام والليال يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا قوي يا جبار بجاه نبيك المختار أن تختار لنا كل أمر في صلاح لأمورنا فإننا نعلم أمرا نختاره لأنفسنا ونتبعهم إليك أمرنا وليوناك طاقتنا وحاجتنا فإن اللهم إلى أحب الأمور إليك والله عندك واحمد يا عبد لديك وأنت على كل شيء قدير. اللهم اسمعنا خيرا اللهم اسمعنا خيرا اللهم اسمعنا خيرا اللهم اطلعنا خيرا آمين. وفقنا لكل خير وجنبنا كل شر وفوز المضير يا رب العالمين. ولا أسرفنا في هذه المجلس المبارك من نحن في حضرته إن شاء الله إلا بقضاء الحاجات وحضور رياض وصلاح الأولاد والبنات وصلاح الزوجات. اللهم إن شاء الله صلاح الزوجات على الصالحات الطائعات العابدات في قلوبنا محبة ومحبة أهل بيته وأصحابه رب العالمين. لنا الاتباع بالنبي محمد الرؤوف الرحيم كما يهدى بهديه ويرزقنا إلى منهجه القويم إنه على ما يشاء بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.